Zdravo, Stjepan. O, poštovanje. Stjepan Hausler. Kako ste? Kako si? Odlično. Si dobar? Nikad bolje. Ovo je Pomer. Je. Na koliko? 13-14 km od Ma Pula. još manje, mislim. 5, jedno 5. Pula je вашето родно место. Што прави Степан Хаузер во Пула? A sad, Во Помер? Sad sam tu kod prijatelja. Ne znam ni zašto sam ovdje, ali gradi mi se kuća u Pomeru. Aha. Tamo negdje, bit će odlično. Evo, bit će gotova ovo ljeto, možete doći, pozvani ste kad bude gotovo. А сте ту? Bit će tu А, gotovo. да сте на A турнеја ljeto, негде. a ljeto je rezervirano za uživanciju, za more, za... Добро. Da. Дочи ќе. Odlično. Драго ми е што прифативте да видите дел од патот до успехот, да влеземе тогаш кај пријателот додека вие играете вашата куќа и да отвориме приказната на Степан Хаузер и на Тучелос. Da. Ајде. Idemo. Степан Хаузер, драго ми е што си дел од оваа емисија Патот до успехот. Ќе зборувам македонски и се надевам дека ме разбираш. Sorry, what did you say? A razumjet ću nešto, a mislim. Да. Ако биде нешто преведичо. Maras. I onako nikad ne odgovorim na pitanje, tako da uvijek je... Да? А не сте учили ви српско-хрватски јазик? A nismo, to su... Ne? A ne, pa jesmo. Јесте. Ali nismo makedonski. Степан Хаузер, Тучелос, јас ќе кажам светска атракција. Ова емисија е Патот до успехот, која што практично представува портрет. Значи радимо телевизиски портрет на случајом на ваша личност. O, počašćen sam. Кој е Хаузер? Ko je Hauser? To je dobro pitanje. Да, да. I ne znam šta bi vam rekao. A puno je toga. Kompleksna ličnost. Роден сте во Пула? Je. Rođen sam tu u Puli. Tu sam krenuo u školu osnovnu. Kasnije u srednju školu sam se prebacio u Rijeku. Nakon srednje škole sam išao u London na studij. Nakon studija u London sam se vratio tu u selo blizu Pule i onda je sve krenulo. Тој е овде где смо сад? У Помер? Ne, Ne? u Rakalj. To je tamo na drugu stranu. А Помер? Po meri je tu gradim kuću sad. Lijepo je ovdje, isto mirno, blizu mora. Ipak kad odrasteš na moru, kao dijete, ništa ne može zamijeniti more i onda to te uvijek vuče da budeš što bliže moru. Бидејќи сега почесто сте надвор од Хрватска, постојано сте насекаде низ светот, многу малку време имате за родната Хрватска или? A da, mislim, zadnjih 7 godina je bila ludnica od života. Mi smo imali u prosjeku više od 200 letova godišnje. To je bilo totalni kaos, 7 godina, ali sad nekako smo počeli malo više balansirati, budući da Luka je sad postao otac i muž, obiteljski čovjek, on se uozbiljio. Tako da, eto, smo malo smanjili taj ubitačan tempo i sve više vremena provodimo doma, što je super. Сакам уште малку да ве вратам на Пула, бидејќи практично оние детски мигови ви се врзани за Пула. Kako? Хочу да вас вратим мало на кога сте били клинец. Ne, kad sam bio klinac, da. Какав е био Хаузер? Čudan sam bio jako. Roditelji su bili jako zabrinuti za mene, Зашто? Шта сте? jer sam bio skroz u nekom svom svijetu, filmu, uopće se nisam obazirao na svijet oko sebe. I oni su mislili da sa mnom nešto ne štima. Čak su me vodili na neke razgovore i to kod nekih stručnjaka. A ne, mislim, bio sam u totalnom svom svijetu i meni je bilo super. Čak je bilo trenutaka, ja bi sjedio na livadi negdje u šumi sam, išli bi negdje u šetnju, i ja bi nesto sam sjeo na livadi i oni bi me zvali, zvali bi me, bili bi par metra od mene, ja ih ne bi ni čuo, toliko sam bio u tom nekom svom filmu i svijetu i zapravo vrlo rano sam se distancirao od okruženja, od okoline i stvarao neki svoj svijet. I to je ta zapravo umjetnička duša koja se rano pokazivala. Добро, и šta радиш? Онако, идеш у ливада и Da.
Gledaš u nebo. Ko zna šta, mislim, dijete radi stvari ono nekako prirodno, nema tu sad neko... A u školi? U školi sam isto onako malo bio. A uvijek čudan sam bio, mislim, da, čudak. Mislim, nije da sam sad baš nešto normalan, ali s obzirom kakav sam bio, ovo je super sad, mislim. A ne, mislim, bio sam dosta povučeno dijete, nisam komunicirao s ljudima, bio sam jako sramežljiv, izbjegavao sam te neke kontakte sa ljudima oko sebe, a onda sam kasnije, sad kad je sve ovo krenulo prije par godina, onda sam išao u drugu krajnost, onda sam postao preotvoren, obrnuto od sramežljiv, tako da neki balans tek slijedi, valjda, nešto između. Da, sredina. Sredinu neko treba naći zlatnu. A dobro, kako je vaspitуваа родителите? Kako su vas odgajali roditelji? Kako su vas Oni su vaspitavali? bili odlični, roditelji su super, zbilja, nemam neke primjedbe u vezi njih. Totalno su slobodnog duha, odgajali su nas u tome da smo zbilja bili slobodni, nismo bili pod nikakvim režimom, nisu bili nešto strogi, nisu nam ništa nametali. Totalno smo uvijek mogli pratiti svoje snove, svoje želje i podržavali su nas u tome maksimalno. I nevjerojatna činjenica je, oni nisu nikad imali ni love, ni ništa, ali svejedno smo mi uspjeli su nam omogućiti sve što smo mi htjeli. Ja sam studirao u Londonu, moj brat je studirao u Austriji, svako je slijedio svoje snove bez da su oni imali sad neke financijske mogućnosti. Zapravo imali su odličan mentalni sklop, nisu patili od tih nekih gluposti ko što većina ljudi pati, ovih malograđanskih, nova televizija, novi auto, odlična kuća, nego su jednostavno, puno im je bilo važnije da se mi kao djeca ostvarimo, da idemo za čim želimo i taj mentalni sklop je zapravo njihov bio presudan za sve ovo. Kako se случува виолончелото? Kako se događa violončelo? Ima neku familija? Imao sam par godina, ne znam, 3-4 godine. Čuo sam na radiju, Labud. To je jedna od najpoznatijih kompozicija za čelo u klasičnoj glazbi. Znate tu pjesmu? Ja sam to čuo kao mali na radiju i zaljubio sam se u taj zvuk odmah. A bio sam klinio, nisam ništa baš kužio i rekao sam mami da želim svirati čelo. Ali u to vrijeme čelo, mislim, u Puli ne postoji nikakva ni tradicija, ni kultura, ni općenito. Nije bilo, ja mislim, ni profesora u to vrijeme. Ja sam čak onda od kartona radio neko čelo, nešto, zamišljao sam se kako sviram, svašta. I čak ja mislim, moja mama je dovela profesora. Ona je muzičar i to i dosta je bila aktivna u vezi svega kulturnog života, da se stvari događaju, da se djeca bave glazbom, da ona je bila zbilja, ne samo mislim za nas, nego općenito za drugu djecu vodila zborove, glazbene vrtiće, tako da je uvijek bila angažirana u vezi toga, tako da je, mislim, ona je tu odigrala veliku ulogu. I ona je započela maltene čelo klasu u Puli, dovela profesora, nagovarala roditelje da upišu djecu na violončelo i to prije nego što sam ja uopće krenuo svirati. To je interesna prikazna. I potom odite u Rijeka? To kasnije u Rijeku. U srednju, jer mislim, Pula je kako bi rekao. Koga prvi put vidovte violončelo? Molim? Kad ste prvi put vidjeli violončelo? Pravo violončelo? A baš pravo. A to tek kad sam... Zapravo jedna prijateljica mojih roditelja, njena kćerka je počela svirati čelo i došla je svirati kod nas u kuću. Ja kad sam to vidio uživo, to mi je bilo nevjerojatno. Onda bio sam tako nestrpljiv da krenem ja to, da se me upiše u muzičku, da krenem svirati čelo. To je bila ljubav na prvi pogled. Je, zbilja je, to je baš sudbina. I to me obilježilo za cijeli život. Da. Očekujete... I to je jedina ljubav jedina veza koju sam održao kroz sve ove godine, koja zbilja, to je nešto što će uvijek trajati, sve drugo je prolazno. Očekujete дека еден ден, како велите, од дете кое што има свој филм, можел да сонува само за виолончело и сега од една се случува тучелос. Дали сте очекивали
onako kad si bio u šumi, kad gledaš, jesi zamišljao da je a ne to kad sam jedan dan onako da, a to kad sam bio totalno poludim i da ti se desi ovo, pa sad da moraš da radiš balans u tom životu. A dobro, to kad sam bio klinac, prvo sam bio u tom nekom svom svijetu, onda sam valjda imao potrebu izraziti taj neki svoj umjetnički duh, pa to je bilo, prvo sam ja slikao odlično. Ja sam trebao, zapravo, to je bio moj glavni talent kao klinac, što slikao sam nevjerojatno. I svi su mi se nisu mogli vjerovati, niko mi nije vjerovao da ja to zapravo slikam, onako dijete malo. Ali onda kasnije kad sam počeo svirat čelo i sve to skupa, onda sam sve manje vremena provodio slikajući i onda je glazba totalno preuzela cijeli moj život. I onda sam se skroz na to bio fokusirao i dugo godina sam htio svirat što bolje. Vježbao sam po cijele dane, nekad po 10, po 12 sati na dan. Totalno sam bio zaluđen, manijakalno maltene, zaluđen tim vježbanjem, tim sviranjem. I to je bila glavna preokupacija dok sam odrastao. I onda kasnije, kad sam počeo svirat kako treba, onda su počele druge, onda sam htio postati muzičar koji svira za 1000 ljudi diljem svijeta. Mislim, nisam ja znao u kakvom obliku će to doći, nego sam ja sebe zamišljao pred velikim auditorijem, pred 1000 ljudi. Uvijek sam htio napraviti tu neku kao revoluciju, da ta neka klasična glazba, takav neki klasični instrument dopre do široke mase. I to su zapravo bili počeci. Ja sam vizualizirao, sebe sam zamišljao u velikim arenama, u stadionima. I onda, naravno, puno godina kasnije to se zapravo manifestiralo kroz tu čelos. To je ta psihologija, to što misliš ti se... Je istina, to je živa istina. Ti se ostvaruje? Onako kako se vidiš, kako se doživljavaš, tako je, to i jesi, to je onda realnost. Kako se slučilo tu čelos? Kako počinje prikazno? Kako počinje prikazno sa tu čelost? Našli ste ti i Luka, bili ste Ja i Luka se znamo dugo, još kao klinci, dok je svako vježbao za sebe, mi smo zapravo su nas smatrali najvećim rivalima, jer smo uvijek išli na ista takmičenja, na iste seminare i puno smo oboje vježbali, oboje smo bili jako ambiciozni, talentirani, i zapravo svi su nas gledali kao dva najveća rivala. I zapravo je ovo bilo tako neočekivan ishod za svih, da ćemo se mi zapravo na kraju udružiti, spojiti snage i započeti nešto zajedno. Čija je bila ideja? A mi smo uvijek zajedno htjeli nešto napraviti. Još ko klinci, jer oboje smo svirali s jako puno adrenalina, ludi smo bili oboje dok smo svirali. To je bilo, ne zna se ko je bio luđi, zbilja. I onda smo mi mislili, zamisli da sad nas neko spoji, pa to bi bilo kaos, to bi bilo ludilo. Ali kako je on bio uvijek, mi smo uvijek bili u nekim drugim gradovima, kod drugih profesora, kasnije u drugim zemljama, nikako da smo zapravo mogli, tu i tamo bi se viđali na tim nekim seminarima i to bi bilo to, ali sve je kulminiralo kad je on došao na studij u London, budući da sam ja već bio gore. I onda smo se slučajno sreli i to je bio sudbonosni susret, evo prilike, napokon smo na istom mjestu, u isto vrijeme, evo prilike da napokon... To je zapravo akumuliralo se dugo godina, da nešto odsviramo zajedno i onda jednom, toliko smo čekali i onda kad se to spojilo, eksplozija totalna. I prvi nastup gdje je bio? Nije bilo nastupa, snimili smo ta videa, taj Smooth Criminal. Aha. I to je bilo to. Samo smo snimili taj jedan video i sve se promijenilo. Cijeli naš život. Zauvijek. Taj video ide na Stavili smo ga na YouTube. Stavili ste na YouTube. Ima koliko preko? To je išlo odmah viral, to se šeralo. I to je bilo u doba kad YouTube nije ni uzeo toliko maha, nije još ne bilo toliko tih YouTube zvijezda, senzacija. Mi smo bili među prvima, Mi smo bili pioniri maltene toga. Nakon nas to je onda krenulo, svaki dan je bila neka nova senzacija, ali ovo je zbilja bilo u doba kad je YouTube
rasto i mi smo zajedno s tim i Što se slučilo posle? Šta se dešava posle? sve se desilo. Mislim, stavili smo taj video, Ko vas je prvi zvao? milijuni ljudi, to se šeralo. Ko je prvi se javio? Onda odjednom su stizale ponude za poludit. Mislim, tad nismo imali nikog, ni menadžera, ni ljude, ni ništa. Ja bi, na moj mail bi dobio, ne znam, 300-400 mailova u pola sata, sve neke ponude, bili smo totalno izvan sebe. Zapravo to je bio stres, jer, pazi, neiskusan si, nikad nisi dio to nekog show biznisa, uvijek si bio, sad si, vježbo si čelo u klasičnoj glazbi, pojma nismo imali. I normalno, onda su kasnije stizale i sve ozbiljnije ponude, javio se. Pazi, baš sam pitao nekog prijatelja, šta da radim sve ove ponude, daj mi reci koji su glavni major labeli, on mi je nabrojao 4 glavna major labela. Sony, onaj, i ja sam si zapisao, ja pojma nisam imao o ičemu. Ja gledam tu na papir i kao, Sony, aha, tu je kao, evo. I onda i Elton John se javio, Ellen DeGeneres, mislim, totalni kaos je bio nastao. I onda, mislim, normalno. Dobro, već sad znamo, ali sigurno ne očekувавте дека едно такво видео на YouTube, веројатно тогаш требаше да се поклопат звездите. Каква беше реакцијата кога се јави Елтон Џон? Каква била реакција кога се јаvi Елтон Џон? Mislim, u to vrijeme Kao, tražite Elton John. toliko je bilo ponuda i svega. Na kraju ništa nam više nije bilo čudno. Nema ko nije zvao, ko se nije javio i on kad se javio, to je bila točka na i kao evo, šećer na kraju. Mislim, nevjerojatno, to je živuća legenda, najveća, možda jedna od posljednjih živućih legendi. I zvao je, rekao da je oduševljen sa videom, da li bi išli na turneju sa njim. A mi su kao, vidjet ćemo, razmislit ćemo. ne, zezam se. Da? I tako, išli smo na turneju, obišli smo svijet sa njim, ne znam koliko puta, jedno 4 godine smo s njim intenzivno se družili. Kako funkcionira svetskиот шоу бизнис? Како функционише светски шоу бизнис? Значи, вас се јави, зове вас Елтон Џон или негов менаџер и како то, колку кошта? Предпоставам да то тако иде. Предпоставам да тако иде. Колку кошта Тучелос да доđe sa mnom na turniju? Pretpostavljam da tako ide ili ne. Mi nismo marili za ništa, mislim, zovete Elton John, mislim, samo da... Dobro, i Donald Trump je zvao, pa ste ga odbili, tako? A ne, već tad smo tek bili u povojima, tek smo se stvarali. Tučelos nije realno ni postojao, mi tad se nismo ni zvali Tučelos. Mi smo bili dva klinca koji sviraju čelo i koji imaju taj neki video na YouTube-u i to je to. I onda kasnije polako se sve to formiralo i... Mislim, sad mi imamo neku svoju cijenu, ali onda u početcima, jednostavno, tad su bili drugi prioriteti. Svesni ste дека сте светска атракција? Pa kako kad. Nisam ja sad nešto previše, ja sam poletio u glavi, ja sam isti ko uvijek. Mislim, ja sad ne znam kako drugi mene percipiraju. Teško je to, ti u sebi, teško da čovjek može znat kako ga drugi percipiraju ili gledaju. Ja se osjećam isto kao uvijek. A zašto se rešavate od klasična muzika odite na, što ja znam, preraботки i to je to što je praktično atraktivnost vo vašите nastavi. A mi smo uvijek bili fokusirani na klasiku, 25 godina smo se samo... Znači imate Johann Sebastian Bach i odjednaš Metallica. Da. Kombinacija. A ne, mi smo od uvijek voljeli sve vrste glazbe. Iako smo normalno, kad se razvijaš kao umjetnik, kao violončelist, naravno, klasični repertoar je temelj svega i onda smo mi bili u to maksimalno fokusirani, ali onda kasnije u životu smo i mi htjeli proširiti horizonte, htjeli smo, nismo htjeli našu kreativnost limitirati samo na tu jednu vrstu glazbe. Imali smo u sebi taj neki adrenalin, tu neku rock životinju u sebi koja je htjela eksplodirati. Uvijek smo htjeli napraviti nešto drukčije, nešto revolucionarno, nešto izvan okvira, izvan kalupa i isto tako smo htjeli privući mlađe naraštaje tom instrumentu, šire mase privući i onda smo počeli otkrivati šta bi mogli, kako bi mogli, a kako smo uvijek bili. Mi smo i klasiku svirali s jako puno energije, strasti, adrenalina, tako da je prirodno bilo
da ćemo početi s tako nečim onako žestokim. I Michael Jackson je bio taj prvi izbor i ispalo je kao pun pogodak. Да дојдеше некој кога Хаузер седеше во шумата и си замислуваше, си мечташе и му кажеше: слушај, дечко, за 4-5 години вие ќе видите во светот на шоу бизнисот неверојатна светска атракција, што ќе му кажете? Да е дошол некој. Па да, управо си. Да е дошол некој, што ја знам, прije 7 години, да ти е рекол: čuj, mali za nekih 6-7 godina ti ćeš da budeš... A ne, mislim, ja sam to prizvao, ja sam to vizualizirao, ja sam to želio, ja sam to sanjao. Samo nisam ja znao da će to na takav način doći i takvom jednom brzinom, omah. Mislim, ja i Luka kad smo krenuli u ovaj projekt, mi smo to zapravo htjeli sve skupa i priželjkivali, samo smo mislili da će puno postepenije treba snimiš jedan video, snimiš drugi, snimiš ih 10, pa te onda možda nazove neki Elton, neki Sony. Ali nama se sve desilo nakon samo te jedne pjesme, tog jednog videa. I to je bilo zbilja šokantno zapravo. Мислам дека и вие двајца и инструментот виолончел, челото како чело не е многу експонирано. Da, чело како чело. Čak ni u klasičnoj glazbi nije to neki violina, gitara, klavir, to su sve popularni. И тоа е што ве прави вас вистинска атракција. Да, па тоа е револуција права, да. Да, таа е таа револуција. Тоа не сте го очекувале. Колку албуми имате? Сега подготвувате нешто, бидејќи кога дојдовме во Помер, се свиревте овде. Нешто правите, подготвувате? Ма не, to se zezanje, volim ovako za svoju dušu. Šta radi sad Tučelos? Ma sad smo malo na odmoru, budući da je praznici. Ali idete za... A idemo u Kanadu za par dana, da. Pa nakon toga u Evropi, Barcelona. Da, uvijek smo negdje, mislim. I dolazite u Skoplju? U Skoplju. Oktober. Napokon. Bilo je vrijeme. Da. Šta, do kada ste с албумот? Подготвувате ваш албум, ваши песни, како ќе изгледа албумот на Tučelos? Novi? Novi. A bit će sad smo, ovaj zadnji album je bila ova filmska glazba, tu smo malo nekako smekšali se, romantika, lirično, Работите Game of the Thrones, ако не се лажам, кој што беше снимен во Дубровник. Да, Дубровник. Вие работевте музиката? За филмот? За film? Ne, nismo, ne. Tamo smo spot snimili. Da, uglavnom, ovaj zadnji album, to je bilo ovako dosta drugčije, malo smo promijenili zvuk, da ljudi se malo odmore od ovog ludila i rokanja, ali sad ćemo se opet vratiti žešći nego ikad. Kako će izgleda to žešće nego ikad? A vidjet ćete. Žešće nego ikad. Sad ćemo skroz poluditi. Ovo je sve bila lagana priprema. Da? A da. Имате граница, левел до каде може да идете? До каде ќе идете и оставате слободно? Nema granice. Čim imaš granicu nije dobro. Nebo je granica. Дали веќе Tučelos се уморни или не? Доправо почнувате? A budemo umorni, kako ne, mislim. Te turneje znaju biti zbilja naporne. Pogotovo ovi naši koncerti, to je ko maraton. Ja trčim, skačem, valjam se po podu, idem u publiku. To je zbilja ko da je neki sport, neka teška kategorija. I puno se znojimo, jako puno se dajemo, to je toliko energije na pozornici. Tako da zna biti ubitačno, da. I onda dođemo tu doma, napunimo baterije, odmorimo se malo, provodimo vrijeme u tišini, u prirodi. I onda smo opet spremni za ludnicu. За нова лудница? Pa za novu ludnicu. Добивте понуда од Доналд Трамп, дали е вистинова за инаугурацијата на Доналд Трамп Tučelos да видат едни од... A mislim, politika je... Ma dobro, ovo nije politika. Politika me nikad... Ma mrzim politiku, politika je i ne želim imati posla s politikom, jer mislim, bez veze, samo se uvališ u probleme, čim se dodirneš politike, odmah dijeliš ljude, dijeliš fanove, dijeliš... Jer ljudi su, mislim, uopće mi se ne da ulaziti u to uopće, tako da je najbolje ostati čisto od svega toga. Тоа е единствената причина зашто го одбивте Доналд Трамп, или? Molim? Тоа е едини разлог зашто сте одбили да Pa da, наступите на mislim, pa da инаугурација на nemamo Доналд posla Трамп? uopće s politikom i sa, mislim,
Prilijepiš si neki, do kraja života, neki, kako bi se reklo, label, nešto i ne treba nam to, mislim. A kako reagiravate? Koga stigne ponuda, slušaj, treba da A nastupi? ne, pa lijepo, mislim, čast je da te zovu, da nastupiš na tako jednoj velikoj i važnoj priredbi, to je zbilja velika čast. Веднаш odbivte, ne razmisluvate, pa odmah ste A odbili nismo, to? odmah, mislim, malo smo razmislili, ali na kraju smo se ispostavilo da je ipak bolje da se držimo podalje od svega toga. Zato što kod Donald Trump nije problem novac, koliko treba, on će, A nije problem. pretpostavljam to da kešira. Poslije je poduplao kao ponudu i to. Da? I to ste odbili? Pa da, šta. A nije, mislim, nismo mi neki materijalisti, ne može Meni novac ništa ne znači. Nula. Da mi sad neko isprazni cijeli račun i da sam na nuli, ja ne bi ni znao, ne bi ni osjetio, ne bi ni... Uopće ne idem za tim. Stjepan Hauser funkcionira normalno kako što funkcioniralo do svega, funkcionira i Svisto, svega. ništa. Pogotovo što se tiče tih nekih materijalnih stvari. To mi je toliko, nikad me nije to zanimalo. Toliko isprazno. Zapravo me čudi koliko ljudima to bitno, važno. Koliko su zapravo opterećeni tim novcem i materijalnim stvarima i pate od takvih gluposti. To mi nikad nije išlo u glavu. Pa dobro, problem je i koga ga imaš i koga ga nemaš. Problem je istina, kad živa imaš i kad istina. nemaš. Meni sad predstavlja opterećenje. Moraš onda to hendlat, moraš to nešto pazit, čuvat, raspoređivat, gledat. Najbolje da ga nisam imao na kraju. Meni je isto. A ne, ovo je zbilja. A ljudi koji nemaju, ja bih volio da svi imaju, da svi dobe sve što žele, ja bih svima dao puno novca pa da vide da to nije sreća, da to nije, da shvate da to nije svi su ovi koji nemaju su uvjereni da kad bi imali da bi bili sretni, da bi bili ovakvi, onakvi. Volio bi da ga dobe i da vide da to zbilja nije ona iskonska sreća. Iskonska sreća je u tebi, to uvijek imaš, mislim. Da, tako da... I novac to mi nikad ne bio motivator za uspjeh, za ništa. Mislim, toliko je druga inspiracija u životu. Što je to što vi inspirira, što je motivira? A dobro, mislim, glazba sama po sebi i ta činjenica da mogu nastupat, dijeliti tu svoju glazbu sa toliko ljudi diljem svijeta. A i cure su mi bile velik poticaj zapravo. Nećemo se lagati. Pa da. A ne, mislim. Pa ne, dobro, to je normalno. Ništa. Pazi, prije kad sam svirao klasičnu glazbu, bilo je par ovih starijih gospođa u publici i to, a sad su malo mlađe i... A ne, mislim. A dobro, ti, koga si na koncert, koga si na bina, gledaš publikata ili si isključuješ totalno? A ja volim pogotovo kad vidim neku zgodnu žensku u publici, onda je nekako... Odaberem neku ljepoticu iz publike, svaki koncert i onda njoj sviram i onda mi je nekako bolje sviram tako. A ona osjeća da je gledaš? A normalno, kako ne. Da? Mi zapravo vodimo ljubav, ja s pozornice, ona je iz publike i to se zapravo prenese na cijelu dvoranu. Svi osjete tu lijepu energiju. Da li je istina дека виолончелото, Стјепан Хаузер го гледаше или челото? Da li je istina дека челото го гледавте како женско тело? Je. Zbilja, to je jedan senzualni osjećaj. Violončelo samo po sebi ima taj oblik ženskog tijela i to je... Zbilja je, sviranje čela je kao neko vođenje ljubavi, to je neki najintimniji feeling. Да, но вие, кај вас е малку подинамично, подраматично изгледа некако. Je, pa mislim, koji vođenje ljubavi, možda lagano, нека еротика. I poslije na kraju je kulminacija, onda je malo žešće. Само што малку на оно што ту чело с работа, сега рековте завршилте со овој албум за филмска музика, оно што сега го подготвувате, не откривате, навели дека ќе биде најлудачко до сега. Немаме представа што можеме да очекуваме. Знамо што можеме да очекуваме. A ne znate kod nas nikad šta možete očekivati, to je... A je znate vi? A vidjet ćemo, ni mi ne znamo. Da? A ne, bit će super, ja mislim da će ovo će sad biti, ja mislim, zbilja točka na i, tu ćemo zbilja zabetonirati, evo, to smo mi.
ovaj album će nas zabetonirati kao najveći crossover act na svijetu, number one. I ostavit ćemo svu konkurenciju daleko iza i to je to. Imate konkurencije? Ma nemamo baš ni sad, ali sa ovim albumom definitivno ćemo se još više odmaknuti i to će biti to. Сега работите со Sony? Sony, da. Тие стоят за Тучелос и за албумот. И предпоставам свесни сте дека после следува нова турнеја за тој албум. Предпоставам да сте свесни, да. A to je normalno, mislim. Ако е тој такав албум, Da, morat што ćemo следи i show ćemo после morat тоа. malo i promijeniti, imat ćemo puno tih novih pjesama. Sve ćemo dići na još jedan veći nivo. A mi volimo napredovati, volimo raditi na sebi, rast. Jer tako smo odgojeni, mislim, ta klasična glazba, taj rigorozni trening, to te uvijek tjera da si u top formi, da si što bolji, da uvijek radiš na tome da si sve bolji i to je ostalo u nama. Ta disciplina klasične glazbe je uvijek u nama. Mi nismo neki sad tipični rockeri koji se ponapijaju, nadrogiraju i dođu, uzmu gitaru i ovo. Čelo je zbilja nešto što moraš biti totalno u formi, koncentriran, fokusiran, nema tu zezancije. Čak sam gledao video i Halid Bešlić i Šaulić. A ne, mi volimo tamo kad dođemo negdje u neka mjesta, onda volimo autohtono to nešto. Što ќе биде во Македонија? Vidjet ćemo. Не сте размислували се уште? Zajdi. Šta ćemo se? Jovano Jovanke ćemo odsvirati tamo. Jovano Jovanke a ima tih pjesama, mislim, Makedonija je zemlja sa najboljim pjevačima i vokalima. To je zbilja fascinantno. To je valjda, kako to da se tamo rađaju takvi vokali? Не знам, да ти кажем, нисам се у шуми да размишлям онако. Поима немам како е. Зbilja fascinantno. Али веројатно тоа е тоа, не знам. Je. У крви веројатно. Je u krvi, da. Да. Па добро, не су лоши ни босанци, како што знам. Nisu. Да. Како изгледа светскиот шоу бизнис? Вие сте овде на Балканот на некој начин првите кои што стигнале до она што е светски шоу бизнес. Да. Како изгледа? Дали е тоа навистина машина во која што влегуваш и не можеш да излезеш, дека ти немаш многу време за размислување? A ljudi ne znaju, Слушај misle. Хаузе, сад си ту. Ljudi ne znaju, misle kao glamur, ovo ono, sad njima je super, ovo ono, ali jako malo ljudi bi zapravo moglo podnijeti takav život. Mislim, zbilja to moraš imati nevjerojatan mentalni sklop i snagu volje, želje. To ti mora biti, to je ko životni stil. To je ko vrhunski sportaš. Mislim, Ronaldo, njemu nije problem biti Ronaldo jer on to radi, jer to je njegova strast, to je njegov život, to je njegovo sve. On to diše, on to živi i njemu nisu naporni ni treninzi, ni utakmice, ni sve. On to sve radi kroz gušt. Tako i vrhunski muzičar koji je na turneji, ista stvar. I ako nemaš to u sebi, ako nisi za to rođen, teško da ćeš podnijeti, jer to su ubitačne turneje. To si stalno, svaki dan si u drugom gradu, druga pozornica, šibaš, pa dalje, moraš biti maltene psihopat. Ne možeš biti normalan čovjek. Ne možeš biti normalan čovjek i tako živjeti. To je suludo, pa mi u 2 tjedna proživimo nečija 2 života. I proputovamo i kilometra toliko napravimo i iskustva toliko imamo, to ne može podnijeti svako. To moraš htjeti, to moraš željeti, za to moraš biti rođen. Treba posebne fizičke podgotovke? Isto da, mislim. Mislim, dobro, ja imam takvu konstituciju da mogu podnijeti takve napore. A Luka je sportski tip, on se... Iako on teže podnosi sve to skupa, on puno više voli biti doma, on je puno teže izdržavao sve to, što je normalno, mislim, on je ipak malo normalniji od mene, kao čovjek. Во колку копии се продаваат вашите албуми? Се обидувам да го доближам она што е светски шоу-биз, да го доближам до овие простори. Dobro, u današnje vrijeme... Zato što ние слушаме Роби Вилијамс продадени милион копии. Колку продаваат Тучелос? Puno, mislim. Koliko? Puno za pojmove koliko se danas prodaju uopće albuma. A šta ja znam, sve skupa... Ja mislim da sve skupa albume i to što smo izdali do sad, i sve, da smo negdje da smo prešli milion čak. Što je u ovo doba, i to je instrumentalna glazba, mislim. Mi nismo sad
act koji Pa dobro, je poznat po prodaji albuma. Mi smo više poznati kao live act, kao neki događaj na koji se treba ići uživo. Tako da to je naše glavno oružje zapravo. Tako da ljudi, uglavnom što se karata i prodaja karata tiče, tu zbilja tu rušimo sve rekorde, punimo arene po cijelom svijetu, u bilo kojoj zemlji. To je ono na što smo najviše ponosni. A sad album ko album, hoće se prodati, neće, to je nama sporedno. Koliko publika ima gledano do сега? Имате бројано? A nisam brojali, mislim. Mislim onako da su ovi rešereni. A ne znam, mislim, gdje god dođemo je rasprodano, tako da super, šta ću brojati? Ne, jedan put, dva put. Pa da. Lijepo zbilja, suludo. Zapravo mi kad smo išli na turneju s Eltonom, gledali smo sve te arene, Elton John puni sve te arene, mi smo otvarali za njega, svirali s njim. I evo, par godina poslije, iste te arene, iste te dvorane, sad mi punimo sami. Sad može Elton da otvara, da dođe. To je bilo. Mislim da ima i neka video na vaši website. Da. Što ќе им порачате на македонците? Molim? Šta ćete im poručiti na Makedonci? Oni koji vas čekaju u Skopje? Pa evo, jedva čekamo doći napokon u... Treba neka posebna cura da bude uvlečena. Ne, pa mislim, to je unutarnja energija, nije sad stvar kako je obučena. A u princip to su devojke, oni koji to su devojke koji što se napratili ili možete naći neka devojka što ja znam u daljine? Čuj, ako ima dovoljno prodoran pogled da iz daljine odašilja tako jednu snažnu energiju. Pa ne, za da ne bude u Skoplju sad svi cure tu ispred vina. A ne, ali Makedonke su odlične, zbilja. Da? Oduševljen sam sa Makedonkama. Знаете некоја Македонка? Ma kako ne, mislim. Кој? Pa dosta njih. A ne, šalom na stranu. Jako su, kako bi rekao, temperamentne su, pune života, otvorene su, nisu ne drže se onako, kako bi rekao, dosta su, kako bi rekao, temperamentne, uljudne, tople, srdačne, žive. I to mi se jako sviđa. Nisu prepotentne, ne drže se kao ne glume ništa i to mi se sviđa. Ne volim ljude koji glume, na to sam alergičan. A jako je puno ljudi koji glume ono što nisu, tako da kad vidiš nekog da je svoj, da je ono što je, to je onda... Pred samиот крај, како изгледаше првата средба со Елтон Джон? Pa nećete vjerovati, kako se moje ime Stjepan teško izgovara svuda po svijetu, svi me zovu Stjepan, Stepjan, sve žive varijante. On je bio prvi od tih stranaca koji je došao i rekao savršeno, haj Stjepan. I to je nevjerojatno, tu onda vidiš kako čovječe, koliko ti veliki ljudi zapravo paze na te male stvari zapravo, i zato to ih čini velikim. I evo čim je ušao u prostoriju, normalno bio sam nervozan prije, sad ću upoznat Elton Johna i kad je ušao odjednom mir, jel osjećaš tu njegovu... Vjerojatno normalno. Normalno, da, normalno, to su sve ljudi normalni, krvi mesa. Pa dobro. Dobro, mi smo baš svi normalni. Da. Стјепан Хаузер, драго ми е што бевте дел од патот до успехот, ви посакувам многу успех, уште многу албуми и останете понатаму светска атракција. Разборичкајте го малку Балканот, што повеќе да не има по светскиот шоу бизнес. Odlično, hvala puno. Sakam te.